Hello everyone, welcome to Swara Antala Cultural Academy's YouTube channel. Now we are going to see the chapter Janta Varisai. Sa sa re re ga ga ma ma pa pa da da ni ni sa 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 ni ni da da pa pa ma ma ga ga re re sa 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 re re ga ga ma ma pa pa da da ni ni sa sa ni ni da da pa pa ma ma ga ga re sa sa re re ga ga ma ma pa pa da da ni ni sa ni ni da da pa pa ma ma ga ga re sa re re ga ga ma ma pa pa da da ni ni sa ni ni da da pa pa ma ma ga ga re sa